এই দেখো আমার ভাত হয়ে গেছে, আলু ভাতে দিয়েছি, ঠিক আছে। এই মাত্র বানালাম গরম গরম ভাত, ধুমো বেরোচ্ছে মানুষের মতো বলছি। এই দেখো আলু সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছি, ওই যে একটা আলু রেখে দিয়েছি। আর ওই যে কালকে সবজি রয়েছে, মাংসের তরকারি, ওই দেখে নেবে, ঠিক আছে। হিরো আর আমার ঘরে হালত দেখো, ভিআইপি হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, ঘরে হালত। বাবা খুশ রহো। হাই, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बाबा। जय माँ काली की जय हो। राधे राधे। डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग 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 डंग डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग डिंग आजा पिया आए बाहर इंतजार भूले गई इंतजार। এই দেখো আমার আলু সিদ্ধ করা মাখা হয়ে গেছে। আমার চা রেখে দিয়েছি, সব কিছু এখানে রেখে। এই দেখো ভাত, আলু ভাতে, মাংসের তরকারি, ওই ভাত দিয়েছে। এই যে আমি ওই যে ঠাকুরে দেবো ভাত, ঠিক আছে। আলু ভাতে ভাত। বাবা বাবা, এই দেখো বাচ্চা। এই ঘড়ি হাকালাইয়া लादे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मेरा बलमा घोरी हकलैया लादे मुझे हरी। हाय बाय বলো দাদারা, আমি খেতে বসছি। টাকা এদিকে, ফোনের দিকে তাকাতে হয়। বলো কি দেখাচ্ছ বলো। আর আচ্ছা ঠিক আছে, খাও, তাকাও, বলো খাই। ওই যে আমার ঠাকুরের সামনে ঠাকুরি খাবার রয়েছে, ঠিক আছে। দেখো আমার মুড়িতে চানাচুরটা নিয়ে নেবো এখন। এই যে মুড়ি এনে রেখে দিয়েছে। বাবা বাবা মুড়ি, বাবা বাবা চানাচুর, বাবা বাবা गुलाब जे रखी चटपटी बनाबो बोले। अरे चला गया भूल गया मैं तो। देखो ওই দেখো আমাদের যাচ্ছে এখানে অধিবাসী। ওই দেখো যাচ্ছে। দেখো এখানে মেলা হবে খুব, হরিচাঁদ শান্তি মাতার এখানে অধিবাস হয়ে গেছে কালকে। এখন হচ্ছে মেলা, সব এসছে মানুষজন, ঢাক বাজাচ্ছে, কত কিছু হচ্ছে। পরে ভিডিওতে আমি আবার দেখাবো, ঠিক আছে বাবা। मेरा झुमका गिरा रे पेरेली की बाजार में झुमका गिरा हाँ 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 मेरा झुमका गिरा रे बजेली की बाजार में मेरा झुमका गिरा रे। আর পারছি না রে, গান গাতি পারি না, বুঝো না তোমরা। বাবা বাবা ए जी ओ जी लो तुम सुनो जी 1 2 का 4 4 2 का 1 मैं नाम है लखन मेरा नाम है भर्ती मेरा नाम है भर्ती। ए जी ओ जी सुनो मेरा नाम है लखन नहीं भारती। बाबा बाबा चलो होगी। बिना क्या है जीना साथी तेरे बिना क्या 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 है जीना साथी तेरे बिना क्या है जीना साथी तेरे साथी। बाबा खुश रहो, गुड इवनिंग लल्लम बाबा।